Guys, ayan no, tingnan nyo guys, oh, ang daming isda guys, oh, bagong kuha lang to guys, fresh na fresh guys, oh. Ayan, nandyan lang yan sa burok-burok guys, oh. Yun si kabanyera. Oh, ilang banyera guys, oh, tingnan nyo, ang dami guys, oh. Oh, bagong ano lang, bagong huli lang yan guys, sa may bitana. Ayan, tingnan nyo, oh. Wow, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Oh, ang dami guys. Yung iba, ayan no, tingnan nyo yung ibang isda guys. Ipapasyal ko kayo guys ha. Ayan, tingnan nyo. Oh, yan, ang lalaki guys. Oh. Ayan, tingnan nyo guys dito sa may net guys. Ayan no, yung mga isda, nagdidikitan lang yan guys. Oh, ayan. Oh, ang dami guys, walang kumukuha guys. Oh, ayan, tingnan nyo. Nasa net lang yan, libre na lang yan guys. Wala pang kumukuha guys. Oh. Yan oh, nahulog na lang sa may ano, buhangin guys. Oh, ayan, tingnan nyo. Kinakain na lang yan ng manok pati ng aso, guys, oh. Wala nang pinapansin yan. Tingnan nyo. Isda, guys, oh. Ayan, oh. Oh, nakakalat na lang yan dyan, guys. Walang kumukuha. Fresh na fresh pa yan, guys. Oh, tingnan mo, oh. Sayang rin, di ba? Oh, mahugas na lang tayo ng paa natin, guys. Ayan. Ganda ng vitamin C, guys. Ayan. Oh, kumukulo yung dagat guys. Yan, tingnan natin. Ayun sila guys, yung nangmitana.